po tayo ulit for po sa September 9, 2025. Okay, let's start sumali the page nationwide. Pick na lang po kung bet nyo po yan. Pero kung hindi nyo po bet, okay lang po, no problem. And hindi po yan sa pilitan. Nasa inyo po yan kung gusto nyo pong tayaan. Okay? Pwede nyo pong alagaan 3 days to 7 days. Kung mahilig po kayo mag-alaga, pwede pong alagaan. Okay? Next, any area or location. Pick na lang po kung bet nyo po yan. Any area or location. Okay, next, try Farisan. Try Farisan is 23-18-89. Pwede nyo pong paparisan ng birthday, anniversary, monthsary. Kung ang bet nyo pong iparis, pwede. And pwede rin po yung pagsamahin kung gusto nyo pong pagsamahin. Okay, next, 30 New Sumada. 30 location. Tarlac, Isabela, Capiz. Tarlac, Isabela, Capiz. Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Bulacan, Pampanga, Angeles. Cagayan Valley, STL, Ilocos Norte. La Union, Apayao, Negros Occidental. Ayan na ng ulan. Pangasinan, STL, Rizal. Umpisa na naman ang ulan. Manila City, Quezon City, Laguna. Cam Norte, Albay. Catanduanes, Mindoro Oriental, Mindoro Occidental. Abra, Aurora. Marikina, Kalinga, Montan Province. Baguio, Benguet. And maraming salamat po sa suporta and sa walang sawang pagsubaybay po sa inyong YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Yan po ang aking sumada para po sa September 9, 2025. Thank you for watching mga wedding. Please don't forget to subscribe my channel and click the bell button and notification para updated po palagi sa bago ko pong sumada. God bless us all po. Bye-bye. Mag-iingat po tayong lahat.